जय जगन्नाथ ओडिशावासी। आज हेउची जुलाई 28 रविवार। चलंतु नजर पकाइबा आजिर गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे। आउ दिने दुई दिन परे आलू किलो प्रति 20 रु 25 टंका मिलिबो। खुचुरा दुकान रे आलू किलो 40 टंका बिक्री हेउची। आलू व्यवसायी माने कहवा अनुसार ओडिशा मुख्यतः बेंगल और उत्तर प्रदेश रु आसुतबा आलू उपरे निर्भरशील होइथाय। चाषी मानक आलू अमल परे ताहा कोल्ड स्टोरेज बा शीतल भंडार रे संरक्षित रखा जाए। तेबे भल आलू गुड़िक भल दर रे बेंगल रे बढ़ुथिबारु एठारे मध्य दर वृद्धि पाइछि। एही अंचल रे आलू चाषी नथिबा सह शीतल भंडार मध्य नाही, जहा फल रे खाउटी माने बहु समस्यार सम्मुखीन हेउचंती। आ दिने दुई दिन परे आलू किलो प्रति 20 रु 25 टंका मिलिबो। परवर्ती खबर, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कौन जेउथरे बिना बंधक मिलिथाय 20 लाख ऋण। देशर युववर्ग को आत्मनिर्भर करने उद्देश्य मोदी सरकार 2015 रे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आरंभ करथिले। एही योजना अधीन रे निजर कारोबार आरंभ करने अथवा व्यवसाय बढ़ाइबाकू इच्छा रखुथिबा युवक मानकू बंधक बिना 10 लाख टंका जाए ऋण मिलिथाय। बजेट 2024 रे मुद्रा योजना अधीन रे दिया जाउथिबा ऋणर सीमा को 10 लाख रु 20 लाख कर दिया जायछि। 3 वर्ग रे मिलिथाय एही लोन। एही योजना रे अधीन रे 3टी वर्ग रे ऋण दिया जायथाय। शिशु वर्ग रे 50,000 टंका, किशोर वर्ग रे 5 लाख टंका, तरुण वर्ग रे 10 लाख टंका दिया जायछाय। एही ऋण कोनोसी बंधक बिना दिया जाय। हेले एही योजना अधीन रे कॉर्पोरेट किंबा कृषि संबंधी ऋण दिया जाई नथाय। बेकार युवक जेउ माने निजर व्यवसाय आरंभ करिबा को चाहंती किंबा पूर्वरु चालुथिबा व्यवसाय को विस्तार करिबा को चाहुचंती, से माने एही योजनार लाभ उठाई पारिबे। परवर्ती खबर, पेरिस ओलंपिक रो ओपनिंग सेरेमनी रे शामिल हेले मुकेश अंबानी एवं नीता अंबानी। रिलायंस ग्रुप रो चेयरमैन मुकेश अंबानी और निज पत्नी नीता अंबानी सह पेरिस ओलंपिक रे ओपनिंग सेरेमनी रे भाग नैछंती। मुकेश अंबानी एवं नीता अंबानी पेरिस रे थिबा आईफिल टावर सामना रे एही रंगारंग कार्यक्रम रे भाग नैछंती। नीता अंबानी को निकट रे अंतर्जातीय ओलंपिक कमिटी इंडिया रो सदस्य बछा होइथिला। एहा व्यतीत मुकेश अंबानी एवं नीता अंबानी फ्रांस रो राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन को भी भेटिचंती। रिलायंस फाउंडर चेयरपर्सन नीता अंबानी को भारत पक्षर प्रथम थर 2016 रे रियो ओलंपिक समय रे आईसीओ रो सदस्य करा जायतिला। एबे 8 वर्ष पर ताको पुणी थरे एही सम्मान मिलिछि। परवर्ती खबर, पेरिस ओलंपिक रे चीन को प्रथम गोल्ड निराश कले भारतीय खेलाड़ी। गतकाली उद्घाटनी समारोह पर आज आनुष्ठानिक भावे पेरिस ओलंपिक रो प्रथम दिनर खेल। एही ग्रीष्मकालीन ओलंपिक रो प्रथम स्वर्ण पदक जीतिछि चीन। 10 मीटर एयर राइफल रे मिश्रित वर्ग रे चीन स्वर्ण पदक हासिल करिछि। चीन रो लिहाओ सेंग ओ यूटिंग हुआंग फाइनल रे दक्षिण कोरिया रे जुहान केम ओ हाजुन पार्क को हराई पेरिस ओलंपिक की 2024 प्रथम स्वर्ण पदक जीतिछंती। दक्षिण कोरिया रे एही जोड़ी को रौप्य पदक रे संतुष्ट हेबाकू पड़िछि। सेहीपरि काजाकिस्तान रो शूटर इस्लाम सतपायेव एवं अलेक्जेंडर ले एही संस्करण रे एही वर्ग रे कांस्य पदक जीतिछंती। परवर्ती खबर, एणिकी 12 दिन स्कूल बुलिबा बाध्यतामूलक प्राथमिक शिक्षा निर्देशालय रो निर्देशनामा। प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और उच्च विद्यालय शिक्षादान मान जांच करेंगे गोष्ठी शिक्षाधिकारी। ठीक समय रे शिक्षानुष्ठान रे मध्याह्न भोजन दि जाउछि ना नाही, खाद्यर मान समेत शिक्षक शिक्षयित्री निज निज कर्तव्य पालन करुछंती कि नाही ताहा तदारक करिवे। एमितिकी अधारू पाठ पढ़ुवा पिलांको पुनः स्कूल को आनिबार बंदोबस्त करिबा तथा पिलामानक व्यवहारिक ज्ञान और दक्षता वृद्धि पाई पदक्षेप नेबा हेउछि बीओंक उत्तरदायित्व। बीओ मासकू अन्यून 12 दिन स्कूल परिदर्शन रे जाई 50टी शिक्षानुष्ठान जांच करिवे, किंतु बीओ माने निज कर्तव्य रे घोर अवहेला करुछंती। फल क्रमशः सरकारी स्कूल शिक्षार मान आशातीत भाव ह्रास पाउथिबा बेले फलाफल मध्य निम्नगामी रहुछि। बीओ को एही अवहेला को दृष्टि रखी प्राथमिक शिक्षा निर्देशालय नुआ निर्देशनामा जारी करिसेंती। बारंबार निर्देश सत्वे बीओ माने नियमित भाव स्कूल निरीक्षण रे जाउ नांती, जद्वारा शिक्षादान और आनुषंगिक व्यवस्था रे विकास घटुनी। एणु एथर बीओ प्रत्येक मास 12 दिन स्कूल परिदर्शन रे जिबा बाध्यतामूलक, यार खिलाफ न करिबा को स्पष्ट निर्देश रहिछि। परवर्ती खबर, 31 जाए प्रबल वर्षा सतर्क सूचना जारी कला पाणीपाग विभाग। लघुचाप क्षेत्र सृष्टि जंगु 31 जाए राज्य रे अधिकांश स्थान रे प्रबल वर्षा संभावना थिबा नै शनिवार पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान करिछि। रविवार पई 5टी जिल्ला रे पाणीपाग विभाग पक्षरु हळदिया सतर्क सूचना जारी करा जायछि। बरगढ़, झारसुगुड़ा, सुंदरगड़ा, नुआपड़ा और नवरंगपुर रे प्रबल
ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାସହ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ଜମିବା ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସତର୍କ ରହିବାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନ ସତ୍ୟବ୍ରତ ସାହୁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅନଲାଇନ୍ ଗେମ୍ ଖେଳି କୋଟିପତି 6ଟି ଘରେ ପଶିଲା ଇଡି। ରାତାରାତି କୋଟିପତିର ନିଶା। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବଣାଇ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଡ଼ଗରୁଆ ଗ୍ରାମରେ କିଛି ଯୁବକ ଅନଲାଇନ୍ ଗେମ୍ ଖେଳୁଥିଲେ। ଗେମ୍ ଖେଳି ଏତେ ଟଙ୍କା ଆସିଲା, ବ୍ୟାଙ୍କ ବି ଏତେ ଟଙ୍କା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଘଟଣା ଗାଁ ଠାରୁ ଆଖପାଖ ପ୍ରକଟ ହେଲା। ଆଖି ଖସିଲା ପରି ଘର ଗାଡ଼ି ଚାଲିଲା, ଚଳଣି ବଦଳିଗଲା। ଯିଏ ଦେଖିଲା ସେ କହିଲା ଗେମ୍ କା କମାଲ। ଆଉ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲା ଅରୁଣ କୁମାର। ଏବେ ଏହି ବଡ଼ ଗଗୁଆ ଗାଁରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଇଡିର 40 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଗତକାଲି ସକାଳୁ ଠାରୁ ଦିନ ରାତି ଏକ କରି 6ଟି ଘରେ କଲେ ରେଡ୍। ପ୍ରତି ଘର ଆଗରେ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ର ମହିଳା ପୁରୁଷ ପୋଲିସ ଜଗିଛନ୍ତି। ଗାଁରେ ଏମୁଣ୍ଡ ସେମୁଣ୍ଡ ଖାଲି ପୋଲିସର ପଇଁତରା। ଉକ୍ତ ଯୁବକମାନେ ଗାଁରେ ନଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଦିନରାତି ଜେରା କରୁଛନ୍ତି ଇଡି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଆସିଲା ଆଳୁ ଟ୍ରକ୍, ରାଜ୍ୟରେ ଟଳିଲା ଆଳୁ ସଂକଟ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାରଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ପରେ ଆସିଲା ଆଳୁ ଟ୍ରକ୍। ବଜାରର ଦର ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଉଛି। ଦର 32ରୁ 34 ଟଙ୍କା ହେଲାଣି। ଆଳୁ ଦର ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଉଥିବା ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଆଳୁ ଆସୁନଥିବାରୁ ଦର ବଢ଼ିଥିଲା, ଏବେ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତେବେ ମନ୍ତ୍ରୀ 32-34 ଟଙ୍କା କହୁଥିଲେ ବି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଦର ଉଚ୍ଚା ରହିଛି। କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଜି ଆଳୁ କେଜି 50 ଟଙ୍କା ଥିବାର ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ସେହିପରି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଅଛି ତାହା ଚାଲୁନାହିଁ। ପୂର୍ବ ସରକାର ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର କରିନାହାନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ 8ରୁ 9ଟି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ସଚଳ ଅଛି, ବାକି ସବୁ ଅଚଳ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟର ଆଳୁ ସହିତ ପାଣି ପରିବା ମହଜୁଦ ହୋଇ ପାରୁନଥିବାରୁ ସାମୟିକ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦିଲ୍ଲୀରେ ମମତାଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ଗତ 2 ଦିନ ହେଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଆଳୁ ସଂକଟ। ଏହି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଉଦ୍ୟମ। ଆଜି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ଆଳୁ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ମମତାଙ୍କ ସହ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଅହେତୁକ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ସାଧାରଣ ଜନତା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ଆଳୁ 50ରୁ 60 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଇଏ ହେଉଛି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଟ୍। ରାଜ୍ୟର ଅଞ୍ଚଳ କଥା ନ କହିବା ଭଲ। ସେପଟେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଳୁ ଆମଦାନୀ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଆଳୁ ଦର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଥିବାବେଳେ ଦର ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଉଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଆଳୁ ଆସୁନଥିବାରୁ ଦର ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା, ଏବେ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ଆଳୁ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବଜାର ଦର ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଉଛି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏକ ବଡ଼ ବାତ୍ୟାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ ଦେଲେ ଚେତାବନୀ। ସାରା ଦେଶରେ ଏବେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା କାୟା ବିସ୍ତାର କରିଛି। ବୋଧେ ଏମିତି କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ନଥିବ ଯେଉଁଠି ଏବେ ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ହେଉନଥିବ। ଏହି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅଧ୍ୟୟନରେ କୁହାଯାଇଛି କି ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେରଳର ତଟୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ଏଥିରେ ଲୋକଙ୍କ ସାବଧାନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ନ୍ୟାସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଓସିଅନୋଗ୍ରାଫି ନିଜ ଅଧ୍ୟୟନରେ କହିଛି ଯେ ଏହି ଝଡ଼ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ନଭେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ କେରଳରେ ପାଦ ଥାପିପାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପଶ୍ଚିମୀ ତଟଗୁଡ଼ିକରେ ଅଗଷ୍ଟରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସର ରିପୋର୍ଟର ମୁତାବକ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମୁଦ୍ର ବିଜ୍ଞାନ ସଂସ୍ଥାର ପୂର୍ବତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତଥା ଏମେରିଟସ୍ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏସ୍ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ଏଲ୍‌ନିନୋ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ସମାପ୍ତି ଓ ଲାନିନୋ ସ୍ଥିତିର ଆରମ୍ଭର କାରଣରୁ ପଶ୍ଚିମୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଓ ପୂର୍ବୀୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର, ୟୁଟ୍ୟୁବରଙ୍କ ପାଇଁ ଲଗାମ ଲଗାଇବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଲେଣି ସରକାର, ଆଣିବେ ବିଲ୍। ୟୁଟ୍ୟୁବରଙ୍କ ଉପରେ ଲଗାମ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଲେଣି ମୋଦି ସରକାର। ଏନେଇ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ଶେଷ କରିସାରିଲେଣି। ଏଥିପାଇଁ ମୋଦି ସରକାର ନୂଆ ବିଲ୍ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ନିୟମିତ ଭାବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରନ୍ତି, ପଡ଼କାଷ୍ଟ ତିଆରି କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଅନଲାଇନ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆଫାୟାର୍ସ ବିଷୟରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଲେଖିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଡିଜିଟାଲ ନ୍ୟୁଜ୍ ବ୍ରଡକାଷ୍ଟ ଭାବେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି।